ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकुलपठितं शृणोति चामराङ्गीं नास्त्यैकं ह्रीं शरदशतिशकरधरं वल्लरं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमाला नियमितविलसं चूलिकं रक्तवस्त्रं मातङ्गीं शङ्खपात्रा मधुरमधुबुधा चित्रस्कोभा भाषिका जगज्जननी माँ मातंगी इष्टदेवी माँ जगज्जननी खंडुआरी आदि दिन में इष्टदेवता रवि महागर देवता जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी चतुर्धामूर्ति देवता लक्ष्मी नारायण जो मैंने आज ये आष्ट समाजर दैनिक राशिफल कार्यक्रमटी देखुंट शुणुंट से आज दिन सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति आत्मसंतोषर दिन हो यह जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज नवेम्बर मास 10 तारिख 2024 मसीहा तुला 25 दिन कार्तिक मास शुक्लपक्ष नवमी। आज हूँ पवित्र अणा नवमी और राधा पाददर्शन। आज नवमी हूँ रात्रि 9:09 एवं आज राशि नक्षत्र धनिष्ठा कुंभचंद्र। धनिष्ठा नक्षत्र सकाल 10:59 पर्यंत रहा शतभिक्षा नक्षत्र भोग हे एवं चंद्र कुंभ राशि अहोरात्र 60 घंटा अवस्थान करेंगे। नवमी तिथि जो लाउ खाइबा मना खाइले गोमांस सह समान। ये थिला आज पंजिका बर्तमान जानी नवा केमी कट 12टी राशि व्यक्ति मानकर आज दिन। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि एकादश चंद्र एवं घात 12 घात 12 जो एकादश चंद्र और घात 12 जो घात 12 प्रभाव विशेष रहा। आकस्मिक धन लाभ कौन विशेष सूत्र धन प्राप्ति एवं अन्य को देथिबा धन कृत धन बकेया धन प्राप्त हो। धन संपद प्राचुर्य प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। समस्त गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबार समर्थ हे। समस्त आशा आकांक्षा अभिलाष पूर्ण हो एवं समस्त कर्म सुचिंतित पदक्षेप ने। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हो। कर्म आशा ठार अधिक सफलता एवं समस्त श्रद्धार पात्र हे। जो मानकर द्विजामेष से सुफल पाइबे। शुभ रंग लाल। संख्या 3। आराधना माँ बगलामुखी। वृष राशि दशम चंद्र जो भाग्य अपेक्षा कर्म अधिक गुरुत्व देवे एवं विश्वास रखिए। कर्म प्रति एकाग्रता आंतरिकता अधिक रहिबो समस्त कर्म आशा ठारू अधिक सफलता पाइबे। मन में सच्चिंता सद्भावना प्रकाश पाइब एवं सत्कर्म अधिक आग्रह रहिबो। आज जेकोसी कर्म आरंभ करेंगे से 100% सफलता पाइबे एवं कर्म उन्नति करने नूतन योजना करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय जहाँ मन में आत्मसंतोष एवं आत्मतृप्त रहिबो। जो मानकर रोहिणी वृष से उपकृत हे। शुभ रंग नील। संख्या 4। आराधना माँ कमला। मिथुन राशि नवम चंद्र नवमी तिथि जो भाग्य कर्म आर्थिक अवस्था उन्नति आसब। मन में प्रसन्नता परिवार में सुख शांति एवं उच्चाभिलाष प्रकाश पाइब। महत् लोकों को आश्रय पाइबे एवं गुरुजन को कृपा लाभ करेंगे। गुरुजन प्रति सम्मान एवं लघुजन प्रति स्नेह श्रद्धा और आंतरिकता अधिक रहिबो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हो। कर्म आशा ठार अधिक सफलता एवं पदस्थ अधिकारी कृपा लाभ करेंगे। जो मानकर मृगशिरा और पुनर्वसु मिथुन से उपकृत हे। शुभ रंग सबुज। संख्या 8। आराधना माँ त्रिपुर सुंदरी। कर्कट राशि अष्टम चंद्र जो मन में विरक्ति भाव और चिड़चिड़ापन प्रकाश पाइब। समस्त कर्म भूल निष्पत्ति ने एवं बिना कारण बहुत व्यस्त रहे। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त एवं शारीरिक पीड़ा भोगे। वाद विवाद स्वास्थ्य आर्थिक कारोबार और जानवाहन आरोहण काल सतर्कता अवलंबन करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय तुलन में व्यय अधिक हो। कर्म परिश्रम तुलन सफलता मिलगला। जो मानकर अश्लेषा कर्कट से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग धड़ा। संख्या 1। आराधना भगवान शिव। सिंह राशि
ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଧନ ମିଳିବ। ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ଋଣ ଦୁଃଖ ଶୋକ କ୍ଲେଶ ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପରୋପକାର ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନାର ଶକ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସଂଖ୍ୟା 4, ଆରାଧନା ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ତୁଳା ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଧୀ ଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ନୂତନ ବିଦ୍ୟା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ବିଛା ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ଯାନବାହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ମନର ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଧନ ଫେରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଧା ବିଚ୍ଛା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଧନୁ ରାଶି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସୌଜନ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ମା ତାରା। ମକର ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଧନ ପ୍ରତି ମନରେ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଧନ ଓ ଆୟ ଯେତେ ଅଧିକ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ହୃତ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ମକର ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ସଂଖ୍ୟା 11, ଆରାଧନା ମା ଦୁର୍ଗା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହକର୍ମୀ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ ହେବ ଏବଂ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ତାରିଣୀ।
शेष राशि मीन राशि द्वादश चंद्र जो अଯଥା खर्च बद खर्च परिवार खर्च भार वृद्धि पाइब एवं खर्च भार अतिष्ठ ही ऋणग्रस्त हो पारती अनिश्चित निश्चितता को परित्याग कर अनिश्चितता पछरे पश्चात धावन करेंगे एवं समस्त कर्म भूल निष्पत्ति देवे अଯଥା खर्च वृथा भ्रमण मन में कुभावना कुचिंता प्रकाश पाइब वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय तुलन में व्यय अधिक हो कर्म विफलता एवं समस्त कर्म अଯଥା विलंब देखादेव जो मानकर रेवती मीन से सतर्कता अवलंबन करेंगे शुभ रंग गोलापी संख्या 7 आराधना माँ धूमावती ये 12 राशि दैनिक राशिफल समस्त राशि व्यक्ति मैंने दिनटी शुभ होगापाई उक्त मंत्रटी रुत्सादी कर पाठ करूँ ओं गच्छति सूर्य महामंत्र से अगत्य भगवान ऋषि अनुष्टुप छंद अद्य दिवस दिवसाधिपति रवि महाग्रह देवता सुप्रीत रवि महाग्रह देवता मंत्र 178 संख्यक मंत्र जपे निग्रह ये मंत्रटी थे पढ़े रुच्यादी एवं मंत्रटी है ओं घृणी सूर्याय नमः ये मंत्रटी सकाଳେ 108 और संध्या 108 पाठ करूँ निश्चित भाव में दिनटी आप मंगलमय एवं शुभमय हे आज समय सरी जाइए आसंता काली देखा ठीक यही समय विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।